Io abito qui da 18 anni e non l'ho mai visto così basso il lago. Cioè di solito arrivavo qua con la barca, invece questa volta si va a piedi. È abbastanza brutto, diciamo. Speriamo un po' di pioggia in più. Menurut otoritas Po Basin, kekeringan yang dialami Italia ini menjadi yang terburuk dalam 70 tahun terakhir. Saat ini, debit air 6 kali lebih rendah dari tingkat musiman Juni dan ketinggian air 4 meter di bawah 0 hidrometer Po sekarang bisa berjalan ke tengah sungai di lahan kering. Siamo in una situazione in cui il livello del fiume qua è circa 300 metri cubi al secondo. Solitamente in questa zona ne passano nello stesso momento circa 1800, quindi un sesto di quello che vediamo oggi. Questa crisi noi non la vedevamo da 70 anni, da quando cioè conosciamo le statistiche un livello così basso del fiume non l'abbiamo da 70 anni. It is going to be a tough summer for them, something they've not seen before in years. भी अज मर गया, 20 कल मर गया, 10 परसों मर गया, इवें कर करके ते सिरे पे 15 दिन अंदर अंदर खत्म हो गया। ते पारू जेड़ा जानवर बिल्कुल काबू हो जाओ तो उन्हें ना मुंह पट पट के साह लेना, बिल्कुल उन्हें बाहर करना, छां तो आगा करना, उन्हें बिल्कुल डिग पौना। Pemirsa, BMKG menjelaskan adanya peluang Indonesia mengalami El Nino dalam periode bulan Juni hingga Agustus 2023. El Nino ini terjadi karena adanya aliran massa udara basah yang terjadi dari wilayah Indonesia hingga Samudra Pasifik, sehingga Indonesia akan mengalami kekeringan. Namun BMKG menegaskan kondisi ini juga tidak akan berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Prediksi terdapat peluang atau kemungkinan sekitar 40 hingga 50% kondisi ENSO netral akan bertahan hingga akhir tahun. Jadi peluang untuk netral ini akan bertahan hingga akhir tahun itu peluangnya 40-50%. Artinya kalau netral itu tidak terjadi anomali akibat perbedaan suhu tadi. Nah, ini peluangnya 50-50, 40-50%. Artinya ada peluang 50% lagi akan beralih ke arah El Nino. El Nino itu kebalikan ya. Kalau tadi suhu Samudra Pasifik saat La Nina relatif suhu muka air Samudra Pasifik saat La Nina itu relatif lebih dingin dari perairan Indonesia. Nah, kalau El Nino itu kebalikan, yang perairan Indonesia yang relatif lebih dingin daripada Samudra Pasifik. Nah, peluang itu terjadi juga 50%. Jadi akan berkembang El Nino lemah. Jadi anomalinya tipis ya. Perbedaan atau gap suhu tadi tipis. Terutama El Nino lemah ini terutama pada nanti diprediksi periode Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus. Nah, berdasarkan catatan sejarah masa lalu, El Nino kategori lemah yang terjadi setelah pertengahan tahun, yaitu tadi Juni, Juli, Agustus.